Naam, ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira Afrika Mashariki. Hii ni Baraka1 TV na mimi ni mzee wa Ngwasuma, baba la baba Rajabu Akili Kabonga, DJP the one and only in town, ambaye niko nakurushia haya matangazo. Kuna habari nyingi na nimerudi tena kuweza kusisitizia hizi habari za Kabimba zenye mko mnasikia. Bana sema Kabimba kumeingia M23 tokea jana, kwa sababu kuna page moja ya Facebook iliweza kusema hivyo kwamba Sarambwe biko ndani ya Kabimba tokea jana majira ya seze. Sasa hizo taarifa tumezungumza na watu wenye wako Kabimba. Serikali ya Tanganyika haijatoa hizo taarifa, Kabimba pia hawajatoa hizo taarifa, na watu wanajiuliza kwamba hawa watu wamepitia sehemu gani. So tusikize hizi hapa, afu tuje tusikize pia wananchi wana mitazamo gani, na ndio tutakuwa mwisho wa matangazo yetu kwa jioni hii ya leo. Tutakutana pia majira ya saa 12 asubuhi kwenye Amka na Baraka1 TV. Machi ni mabari ya vile. Machi hizo mabari ya hivyo ya kusikia mabari ya ovyo ovyo, si hatujui mabari hapa. Sasa niko naongea wewe, niko Kabimba. Kabimba tunatoa mabari na haijulikani hata huko. Sasa hii nasema niko Kabimba. Sasa inasema niko Kabimba. Njoo niko. Sasa niko naongea sasa hii. Na niko kwanza ningali hata nje ba machi biko banaona ngambi ya pili vile. Biko naangalia machi. Kabimba iko gisi na kwaka. Hatuna na hiyo habari hapa. Tunasikilia kwako, ange msifungwe na habari ya ovyo ovyo. Habari gani bwana Akili Kabonga? Mimi niko na shangala na sisi. Kwa tunakamata wa mateka tunaenda kubaweka. Muda wa siku tunabaachilia tena, wanajirudilia tena mu M23. Njoo binye biko iko. Tena kusema sasa mko nakamata vile tena mnabaachilia. Ni kuwapatia mko naendelea na wapatia nguvu. Papa Rajabu mzee wa Ngwasuma. Habari za asubuhi baba la baba. Sisi jina za kusona simama nasikia kapia basi. Papa Rajabu mimi nasikia enani info ya enani ya jana vendredi na 12h. Papa Rajabu shi tulishachanganyikiwa sana chez population. Et merci on a défendre pas le jeu ya déclaration ya bakubwa selon kisi kuna semea Michel. Papa Rajabu kitu kikiti tushangaza sana. Sankishi naona sema na wewe ulishiwa. Jeshi inasema kama Michel ni traitor. Sasa kitu kinatuletea boka na shieni wiki. Tulisikia hapa juzi Ngoma Nzito anasema kama biko bien, fro iko bien, Michel haiko traitor. Tukasikia mzee ya Muli naye akadeklare, tulifuatilia ile info sana, naye akadeklare kama bote biko fasi moja bana maliza renyo, biko bana tumia kitu kidogo bote pale, kila mtu akasema yake nye aliweza kusema. Kila kitu kikobi kama atujesa kama ni mo ya politike, kama ni nini yenye kunaendeka pale Uvira. Kitu mwakiko kinatushangaza Papa Rajabu. Shebote masikio yetu, macho yetu, kila Kongole mwenye haiko kabisa adui, shebote akili yetu iko Uvira. Nangine Papa Rajabu, tuko tunambishana tu kweli. Tuko tunambishana kweli maana tunasemaka na wao watu nasema ni wote wa journalist mnasemaka mabadiliko hakuna. Mzee ifo kuangalia kwanza ile gouvernement yetu ya Kishasa. Papa Rajabu Michel tusikia sema alimuitisha Kishasa juu ile problem, msiku kidogo tukasikia tena alisharudi. Politiki gani kunafanyika pale? Twende tuone conseiller wa president sijui iko na waza nini. Kila siku Papa Rajabu tukunalia juu ya ministre wa defense na chef d'état major, bale batu batapana mwingine Papa Rajabu. Wakati rais bonda piganisha anaenda huko hata jua nini ya bale batu biko banafanya. Mwanadamu ni mwanadamu na adui hana rangi Papa Rajabu.
bale batu bawili ni batu ya kutosha kwa ile poste yenye biko ako. Papa Rajabu, kila siku batu biko na hata kapiteni na kapiteni ateza ongoza gere biko bakombata biko, lakini sijue rais wetu naye anakufa nini vile vile ngisi batu banazo na kama rais naye iko parmi e problem isiko naenda bakaja population naisha bakaja shiba bantu tunaisha makabu wepeke uko naona sasa Kisekedi atakia ongoza banani kesho. Kwa angalia bia motife ya huyu Kabila anapenda amalize batu. Amalize babantu. Banani bia kesho watakia vote president. Ifo tuwaza kimbali. Banani watakia vote president na population ilishaisha. Ndio maana biko wakambi biko napenda bende bana demoralize ma province kesho kwenda kuvote. Banani watavote? Papa Rajabu, sikaone kama tunaendelea mbali kabisa. Papa Rajabu, president afanye nguvu yote kama ile Uvira ikingali ndani bale baadui, Goma ikingali ndani bale baadui, Bukavu ikingali ndani bale baadui. Papa Rajabu, tuitike tukatale, ndio tuko tunaomba na tutaomba matatizo iko tu pale tuko mshida. Nile tu ndugu yangu, kazi njema. Jambo bwana Ramazani Kabonga. Na mimi nifata audio zako leo, nizifata za usubuhi za saa 6, nizifata zote bien. Nasikia unasema mu FRDC kuko mkoa mwenye naambia baache yani nataka kuambia tena wazalendo, yani ile system yenye walileta ya nani ya huku Kamanyola tena ndo wanataka leta Fizi. Kabonga, problemi ni moya. Problemi iko sasa bazalendo, bandugu yetu bazalendo hawajui wenye wako ndani. Na hii vita tukiresire itakuwa ni Mungu tu ndo alipenda tuiresire, lakini vita hakuna vita tuko tunafanya. Mshapata watu banakuya kuwasaidia. Sasa mnaanza vita wanabambia amuishie hapa, murudi kwanza nyuma kidogo mu 30 km. Hiyo ni vita vikuagi. Ile ni vita watu wako nakufa, watu wako napoteza muda yao kwenda kupigana manini. Samba zalendo watu walisakrifie miaka depuis Kabilangali, kuko watu wa depuis Kabilangali president wapiganisha kapani. Sasa hivi tena mnasema huyu Kisekedi na ba considérer comme ba reserviste. Sasa koma tu au wenye wako wanabatraire basi bamalizi. Ona mwenzenu hapa juzi, sio hata mbali kwenye kama hatuna akili. Paluku alitraire wenzake, kutraire tu abakuchunga afike hata mnyumba, abakuchunga afike mnyumba. Maana akifika mnyumba sama ataza kapotea. Mtu akishatraire ilfo na umu namalizia. Msibaki mko mna negosie au mumpeleke Kinshasa au nini. Tuko mwaferi ya vita. Tulisikia ule Chirume ule kolonele mwenye alitraire mu Nord Kivu kule. Haiko wa M23 walimuaga. Sisi tuko tunasikia kama ni Kongole ndio wenye walimuaga ule Chirume, kama Chivuru, kama Chinani ule Mushi ule jina ya Kishi umoja hivi alikuwa kule Nord Kivu. Tuko tunaifuatilia sana na wako wanatupatia stress. Hii ni stress wako wanatupatia. Bomo basi wanaacha watukuwa tumo hivyo tutakuwa tunavuka na madokima ya M23 basi tafanya juu hapana. Leo wako batu wazima mko mnakuwa konduire na watu wenyewe ule president wetu mwenyewe. Jambo ndugu yangu Akili Kabonga, ninawafuata 5 na ninashukuru sana kwa namna ambavyo mmejitahidi sana kwa kuturushia matangazo haya. Hakika mmefanya nguvu na kila jitihada kwa kuturushia habari zote zinazopitikana ndani ya nchi yetu na nje ya nchi yetu. Mungu wa mbinguni awaongezie nguvu
pia na wabariki katika kazi zote ambazo mmezifanya. Kufuatana na hali ya vita ambavyo vinaendelea ndani ya nchi yetu, ya kweli inastahili, ni vita ambavyo vinastahili kutumia akili na kwa mchango ya kila aina. Yaani mtu anaweza kuchangia kwa mawazo, mwingine anaweza kuchangia kwa pesa, mwingine anaweza kuchangia kwa chakula. Hiyo yote inahitajika katika michango, inahitajika ndani ya michango, ili tuweze kuhakikisha kwamba tumemshinda adui ambaye amekuja kuvamia nchi yetu ya Kongo. Kwa namna ya mshauri ya kwangu ni kwamba hakika sisi wazalendo, kwa namna wazalendo tunavyosimama imara kwa kupigana vita hivi, tumeona kwamba vita hivi sisi wazalendo tuko na nguvu ya kushinda vita hivi, lakini kinachoturudisha nyuma ni hawa ambao wanakuwa wa FARDC ambao wanakuwa watrete sana. Donc tukiangalia traizo iko mingi sana ndani ya FARDC, na hii traizo imeendelea pia kuisha watu wengi. Tukiangalia tangu kuanzia Goma mpaka Bukavu, Uvira mpaka hivi, watu wengi wamepoteza maisha kufatana na traizo. Kwa hivyo ukweli tungeliweza kusensibilize wazalendo surtout wenye wako kwenye shamba la vita. Hapa Kishasa tumechoka kwa sababu Ndolo, ukiangalia prison yetu ya Ndolo imejaa wajenero au wote ambao wametraire, wamewajaza ndani ya prison ya Ndolo, na inakuwa insecurity, na kesho yake unaweza sikia vita vinatokea ndani ya Ndolo, hawa jenero wanakimbia. Kwa hivyo nyinyi ya wazalendo ambao mmekuwa kwenye shamba la vita, haina tena mtu akishatraire nchi, haina tena maana kumwacha kule. Nyinyi mko kwenye shamba la vita, mtu akiwa ametraire kule kule, mumalizie kule kule. Anakuwa tena na faida gani? Anakuwa na faida gani? Si ndio hilo ulitoka kusema juzi, ulitoka kurusha matangazo ya kwamba wanampropose sasa ule mkoloneli wanampropose kama milioni kusudi wapitishe, na wanamwambia kwamba akishawapitisha kama hata watamfunga mesiku, watakamata nchi, watamlibere. Kwa hivyo wanaona kama si kawaida, ni kawaida. Hata kama anauzisha nchi, anatraire nchi, kesho yake anaweza fungiwa, kesho yake wanakuya wanamfungula. Haya, maisha yanaendelea. Sasa sisi wazalendo sirtu wenye kwa kwenye shamba la vita, anapotraire nchi, msimupe na nafasi, msimuache hai, mpoteze kule kule. Ukishapoteza wawili, watatu, wanne, watano, traizo haitaonekana tena na haitafanyika, na kila mtu yeyote watakuwa wanamtuma huku akijua kwamba ndugu yangu fulani alitraire, alifanya traizo kule na wakamumalizilia, hatafanya vile. Yepe kanaonekana kwamba atakuwa na mawazo ya kusema kwamba yeye pale akitraire wanamuua, akikula pesa za adui wanamuua. Yaani hakuna mahali pa kubeba prison kwa kufunga hivi na hivi. Nyie benye mko kwenye shamba la vita, mtu anapofanya traizo mumalizie kule kuvita. Haki haina maana tena kuleta bamfunge wabebe Kishasa. Ile yote ni distraction ya pamba, ninaendelea kubauisha nyinyi wazalendo na kuuisha population yetu ya este. Hakuna cha kuleta sasa arudisha aende kufungwa Kishasa. Kule kule tu mnapofanya suivi na kuangalia kwamba yeye hakika anatraire, mumalizie kule kule kuvita. Hakuna mtu atakayewafuatilia muliua kolonele, muliua nini. Kuvita vinaishia kule kule. Alianguka mikono ya maadui, wamemmalizia. Habari zinaishia pale. Viongozi ba depute yetu ya este ba generate ya este traizo iko kunani, na sasa tunasema mwachie Bangala bakwe naongoza, wakati Mobutu aliongoza ile nchi desordre ikukwaka vile. Ba depute yetu ya este, ba ministre yetu ya este, nani mwenyewe aisha jitia wazi
swadi ba general biko mu arme ba este sibiko tele. Leo tangia hii fujo ilianza ilitokea kule Chanjo, ni watu ya Kasai, watu ya Equateur ndio biko kufa. Mbele bakutengenezee kwako kwanza, bakusaidie. Unaomba wewe peke kwa mwenye fasi ndio unapasha kuwa na uchungu ya bandugu yako. Tuko tunasede fasi. Na kama unaona bali maregre udhaifu kila kitu ndio umefaible. Kila fasi kuna kuwaka udhaifu. Na wenzetu wao wanaona kwanza udhaifu wanaitia pembeni, bashinde kwanza. Mukisha shinda munafika kule ngambo ndio sasa mtaambianaka bebi binye bilikuwaka na nini. Na uweze kuta bebi kuna tusumbua hivi aseme wa president njoo wanaenda kao wanafaka. Wewe unaweza fanya mtu anauza silaha anafaa kila kitu. Viongozi wale bebi biko charge na komandema bana biujisha banafaa. Na ukienda haraka unayama kudeta ngapi aisha ponda. Ukienda mbio na siasa unaweza kufa ndasi. Ndio Laurent Kabila alienda nao akakufa mbio. Ndio maana inaomba tukue naangalia vitu vyetu tutasema. Mimi siko Puru na siko Kasai na siko ndugu yake, mimi maonyo nilipenda kuleta ya kusema. Na kama baba mzee ya kutumbo banajitoa na wale wengine viko pale. Tunapasa kama mtu anafanya vizuri inaomba asifiwe, mwenye sifa na azipewe. Juu resistance walifanya maregret vitu vilikia haribika na muzalendo hayakuwa ofisiele kusema hivi nani. Kwanza huyu rais njoo mwenye aliingiza mu ensemble kusema bale biko na droit ya kutetea kwao. Teknolojia njoo iko natumika saa haiko ile bumaime ya zamani ni isa wakati ya mzee Lwecha ile wakati ilikuwa. Mulisikia manani misile balistiki niko natoka France ilikuwaka. Leo teknolojia drone kamikaze haikukua. Ndio maana inaomba kuomba vitu viko vinabadilika kila siku. Bale vile tuko nakufa anaenda jitoa. Haiko ase convention c'est de compte finale gouvernement tamupatiaka nini. Mimi anaenda tu anajitoa jua. Mwa ile balifunga pale na historia inabakia hata wao kuna pia wanajua kama antuka pale walionesha msimamo. Na kila mtu iko na udhaifu na kuangalia lengo ya nani njoo kupigana. Bazungu ni European. France haijifichike. Mapolenye bale ba demokrati ya Amerika hawajibiko tu wazi. Haiko aseme ba adversaire biko na nguvu, biko na apui. Shie peke wanakuta sie peke hakuna civism na atupende inchi. Njoo vile. Kama president iko msaliti na iko komplisi, sinye mnaweza bare mnavikatala. Kwenye watu iko umoja wa generote aeste, ba depute ba ministri wanaweza jipanga wanajiretire, banasema tuone vya kufaa, muna resiste na munapinga kwenu. Hata ingia na kisha ile nani itaishia pale. Hiyo ndio mambo nilikuwa nataka niseme. Mwezi kwa mnaachilia watu wenye hamu wamesaliti nchi. Mtu mwenye msaliti wote hastahili kuachiliwa. Kuna msaliti wa mwachiliaji. Yuko kote kule kwa ataenda kule tena atasali. Tawala nchi na ujifanye ukwe pasteur, hakuikuwaki. Hakuna pasteur mwenye anatawalaga nchi. Kila siku tunabisema sawa ndio hivyo nilikuwa napenda niseme hapa. Nimeona wamekamata wa mateka wengi. Sasa hao mateka wale wakamata. Bana wakamata vile kesho utasikia bana kwa FARDC. Anaiba mayele ya FARDC ya bawazalendo akishaiba. Kesho tena nakimbia njoo huyo alikimbia na franga au alikimbia na vitu fulani. Njoo tena ashakuwa kule kuna niko kwa M23. Sasa unasikia kama ulifanya nini? Kuna kinyo utakuwa ulifanya. Kwa sababu aangaliki ule tu. Alishakuwa na ideolojia ya ba M23. Unasikia tabadilika. Ndio mimi niko nasema kila siku. Bakongomani sisi wote inafaa tuende kwa hospitali batu korope. Ba psikologe bakuye bakorope vichwa vyetu hatuko sawa, havitumiki sawa. Kuna mtu aseme ni lisansie, akili lisansie wake ni wa kusema tu. Mekufanya saa kazi, iye kazi ionekane kama alisomaga wapi.